अस्सलाम वालेकुम। उदास आंगन किस्त नंबर 13। अब ये 3rd फ्लोर पर कैसे जाऊं? लिफ्ट कहाँ है? अनाया पलट कर थोड़ी देर रुककर सोचने लगी। इतनी देर में लड़की का मोबाइल बजने लगा और वो किसी से अलर्ट होकर बात करने लगी। यस सर। जी सर, सॉरी सर, मैं लेकर जाती हूँ। रिसेप्शन वाली लड़की के बौखलाए हुए अंदाज में बात करने की आवाज उस तक पहुंच रही थी। एक्सक्यूज मी मैम। वो तकरीबन भागकर अनाया की तरफ आई जो अभी 2 कदम ही आगे बढ़ी थी। आए, मैं आपको लेकर जाती हूँ। वो अनाया के साथ चलने लगी तो अनाया ने पहले ताज्जुब से उसकी बौखलाहट देखी, फिर कंधे उचकाकर उसके पीछे चलने लगी क्योंकि उसका तो मिस शहनाज तक पहुंचने का मसला हल हो गया था। वो दोनों दाएं जानिब मौजूद लिफ्ट के जरिए 3rd फ्लोर पर पहुंची, जहां हर तरफ छोटे छोटे ओपन कैबिन में ऑफिस वर्कर्स काम करते हुए दिखाई दिए। कोई फाइल्स उठाए यहाँ वहाँ चल रहा था। वो दोनों एक ऑफिस के बंद दरवाजे पर जा रुकी। रिसेप्शन वाली लड़की ने दरवाजा नॉक करके खोला तो सामने ही उसे मिस शहनाज टेबल के पीछे मौजूद चेयर पर बैठी दिखाई दी। हेलो मिस अनाया। मिस शहनाज ने अनाया को देखकर फौरन खड़े होकर उससे हाथ मिलाया। रिसेप्शन वाली लड़की उसे वहां पहुंचाकर वापस चली गई। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, प्लीज बैठें। मिस शहनाज की खुशी तो उनके लहजे से झलक रही थी, जो दरअसल बॉस के दिए गए काम मुकम्मल होने की थी। क्या लेंगी आप, चाय या कॉफी? वो मुस्कुराकर पूछने लगी। नहीं शुक्रिया, अनाया ने सलीके से जवाब दिया। अरे ऐसे कैसे नहीं, मेरे ख्याल में ठंडा जूस मंगवाना चाहिए। मिस शहनाज ने फोन पर किसी से जूस लाने के लिए कहा। मेरी ड्यूटीज क्या होंगी? एक्चुअली पिछली मुलाकात में आपने इस बारे में कोई डिटेल नहीं बताई। अनाया ने काम की नौइयत जाननी चाहिए। आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। जब आप काम को समझ लेंगी तो बाकायदा आपकी ड्यूटीज का आगाज हो जाएगा। डोंट वरी। मिस शहनाज ने उसे तसल्ली दी। इतने में जूस आ गया तो उन्होंने पहले जूस पीने का इशारा किया। जूस खत्म करके वो उसे अपने साथ एक कैबिन में ले आईं। ये आपका कैबिन है। अनाया कैबिन को देखकर हैरान रह गई। वो तो समझ रही थी कि उसे भी बाहर ऑफिस वर्कर के साथ ही एक छोटा सा ओपन कैबिन मिलेगा, लेकिन ये तो मिस शहनाज के ऑफिस जितना ही एक कैबिन था, जहां ब्राउन कलर की बड़ी सी टेबल और उसके पीछे एक रिवॉल्विंग चेयर मौजूद थी, जबकि दाएं जानिब एक सोफा सेट रखा था। कैबिन में एसी, वाटर डिस्पेंसर, गर्ल्स की जरूरत की हर चीज मौजूद थी। अपना ऑफिस कैसा लगा? मिस शहनाज के पूछने पर वो उन्हें देखकर रह गई, क्योंकि इस ऑफिस के बुरा लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जी अच्छा है, अनाया ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। अनाया ने सोचा कि शायद और भी वर्कर्स के ऐसे ही ऑफिस होंगे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि सिंपल ग्रेजुएशन करने वाली लड़की जिसे किसी काम का एक्सपीरियंस भी ना हो, उसे शुरुआत से ही ये सब कुछ नहीं मिलता। अगर आप चाहें तो आपकी ट्रेनिंग आज से ही शुरू की जा सकती है। अनाया ने उनकी बात सुनकर कुछ लम्हे सोचा कि अच्छा है आज ही काम का कुछ अंदाजा हो जाए, ताकि उसे फैसला करने में आसानी हो कि यहाँ जॉब करनी है या स्कूल में ही करनी चाहिए। ये सोचकर उसने आज से ट्रेनिंग लेने की हामी भर ली और अब्बा को फोन पर घर जाने के लिए कह दिया, क्योंकि आज से ही उसे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस मिलने का आगाज हो चुका था। मिस शहनाज ने बजाते खुद उसे ट्रेनिंग देना स्टार्ट की। थोड़ी देर बाद ही उसे काम की कुछ समझ आने लगी, क्योंकि मिस शहनाज उसे निहायत तसल्ली से समझा रही थीं। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है। आपने मुकम्मल इत्मीनान और तसल्ली से अपना काम सीखना है। अपने दिमाग में कोई प्रेशर नहीं लेना। हमें कोई जल्दी नहीं है और कोई भी सवाल हो आप मुझसे कर सकती हैं। तकरीबन 3 घंटे की ट्रेनिंग के बाद मिस शहनाज ने लैपटॉप बंद किया। 10 मिनट बाद वो ऑफिस की गाड़ी के सामने खड़ी थी, जहां ड्राइवर उसके लिए दरवाजा खोल रहा था। फिर वो गाड़ी में बैठकर 1.25 घंटे में अपने घर पहुंच गई। उसे आज वहां काम करके अच्छा लगा था। अनाया ने सोच लिया था कि अगर ऑफिस का काम इतना ही आसान है तो वो स्कूल की जॉब छोड़ देगी। तलाल पीर वाले दिन 7 बजे ही अपने डिफेंस वाले ऑफिस में आ गया। हालांकि आज यहाँ नहीं बल्कि साइट पर उसकी जरूरत थी, लेकिन इस दिल का क्या करता जो अनाया को देखने के लिए बेचैन था। उसने जफर साहब को तो इस जॉब के हवाले से मुतमईन कर दिया था, लेकिन फिर भी सुबह से एक बेचैनी उसके वजूद का अहाता किए हुए थी। न जाने वो आएंगी भी कि नहीं।
اگر انہوں نے اسکول کی جاب ہی کنٹینیو رکھنے کا فیصلہ کر لیا تو؟ یہ سوالات مسلسل اس کے دماغ میں چل رہے تھے۔ وہ آتے ساتھ ہی اپنے آفس کی لیپ ٹاپ اسکرین پر عمارت کی انٹری گیٹ کا کیمرہ ویو کھولے بیٹھا تھا۔ آج سب لوگ اسے یہاں دیکھ کر حیران تھے کیونکہ یہاں وہ بہت کم آتا تھا۔ زیادہ تر وہ اپنے بحریہ والے آفس میں رہتا تھا۔ آخر کار 10 بجے عنایا اسے اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ طلال یک ٹک سیٹ کی پشت پر ٹیک لگائے ایک ہاتھ کی بند مٹھی ہونٹوں پر رکھے اسکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ پورا آفس جیسے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر سے غائب ہو گیا۔ وہ ایک نظر میں ہی دیکھ چکا تھا کہ عنایا اپنے وہی بالکل سادہ انداز میں آئی ہے اور طلال کی نظروں میں اس سادگی کا دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ طلال دیکھ رہا تھا کہ عنایا بظاہر خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریسیپشن کی طرف بڑھ کر کچھ پوچھ رہی ہے۔ اس کے کانفیڈنس دکھانے پر طلال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری، لیکن اگلے ہی لمحے وہ مسکراہٹ معدوم ہو گئی کیونکہ ریسیپشنسٹ نے محض سرسری سا اسے گائیڈ کیا تھا۔ نتیجتاً عنایا اگلے ہی لمحے پریشان سی دکھائی دینے لگی۔ طلال کا پارا ایک دم چڑھا کیونکہ ریسیپشنسٹ کو ہدایت کی گئی تھی کہ عنایا نام کی لڑکی کو مس شہناز کے آفس تک پہنچا کر آنا ہے، لیکن شاید اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ہدایت بذات خود باس کی طرف سے آئی ہے۔ طلال نے جھٹ ریسیور اٹھا کر ریسیپشنسٹ کو کال ملائی اور اسے سخت لہجے میں جھاڑا۔ طلال بالکل نہیں چاہتا تھا کہ عنایا کو یہاں کسی بھی قسم کی مشکل درپیش آئے۔ اس کے بعد عنایا جتنی دیر تک بھی آفس میں رہی اس وقت تک طلال اسکرین کی طرف ہی متوجہ رہا۔ اس کا موبائل سائلنٹ پر تھا اور کسی کو بھی اسے ڈسٹرب کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب عنایا گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف گئی تب طلال بھی اپنی چیزیں اٹھا کر سائٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ عنایا کو گھر ڈراپ کرنے والا ڈرائیور بھی اس کا پرانا اور وفادار آدمی تھا۔ عنایا کے معاملے میں وہ ہر ایک پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ طلال کو امید تھی کہ عنایا اب یہ آفس جوائن کر لے گی۔ وہ اس جاب کے بہانے اس کے مسئلے حل کرنا چاہتا تھا جہاں اسے تھکا دینے والا کوئی کام بھی نہ کرنا پڑے اور اس کی خودداری بھی ہرٹ نہ ہو۔ طلال جانتا تھا کہ اب ڈیفنس والے آفس میں آنا اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اگر عنایا کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی کہ یہاں کا آنر وہ ہے تو وہ اگلے ہی منٹ ریزگنیشن اس کے منہ پر مار کر یہاں سے چلی جائے گی۔ لیکن اس دل کا کیا کرتا جو اسے یہاں آنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ اے دل، تیری یہ ضد میری زندگی کا سکون ہے۔ اس کے ساتھ ہی قسط نمبر 13 کا اینڈ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔